बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 18th अमेंडमेंट जब पास होती है तो उसके पास होने के एक दो रोज बाद ही हमने देखा कि 5 पिटिशंस दायर हो गई हैं जिसमें मुख्तलिफ क्लॉजेस को चैलेंज किया गया, जिसमें एक पिटिशन दायर की गई है जिसमें जुडिशल कमीशन को कहा गया और पार्लिमानी जो कमीशन बनाया गया जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो दुरुस्त नहीं है। और एक बहुत डिबेट हो चुकी, एक बहुत बात चली है जिसपे कहा गया कि ये दस्तूर साज असेंबली नहीं है, कानून साज असेंबली है, इस असेंबली को आइन के बुनियादी ढांचे में तरमीम का इख्तियार हासिल नहीं है। एक तरफ जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, मुल्क में लोड शेडिंग, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और दहशत गर्दी जैसे बहुत सारे मसाइल हैं, हुकूमत के सामने भी हैं और कुछ तो ऐसी चीजें भी हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट खुद से सोमोटो एक्शन ले रही है। इसके साथ साथ अगर आइन के बुनियादी खदोखाल को चेंज करने के हवाले से पार्लियामेंट अगर कोई तरामीम करती है, उनको भी कोर्ट में ले जाया जाता है, तो कोर्ट्स पे क्या इजाफी बोझ होगा जो दूसरे इश्यूज चल रहे हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए। और एक सवाल पैदा होता है कि पार्लियामेंट जो एक सुप्रीम इदारा है जो आइन साजी करती है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें ऐसे लोग बैठे हैं कि उनको आइन में तरामीम का इख्तियार हासिल नहीं है। बहुत लामतनाही डिबेट है। आज हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे, जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमीशन पे एतराज है तो है क्यों, और क्या ये बहुत जल्दी में फैसले किए जा रहे हैं कि कुछ लोग कहा जा रहा है कि जमहूरी सोच के खिलाफ है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं पे बात हम करेंगे। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, साबिक जज रह चुके हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, आपको वेलकम कहते हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें सलमान अकरम राजा साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपको भी वेलकम कहते हैं। और हमें लाहौर से ही ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पे बैरिस्टर अकरम शेख साहब, साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और इन्होंने ही अभी रिसेंटली चैलेंज किया है जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमीशन पे। आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। शेख साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आपने कमीशन को जो इसको चैलेंज किया और कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में जो बैठे लोग हैं वो कानून आइन साजी नहीं कर सकते, आइन में तरमीम नहीं कर सकते। ये तो एक डिबेट होगी, लेकिन आप इतनी जल्दी में क्यों थे? अभी पार्लियामेंट को चलने दिया जाता, काम करने दिया जाता, फिर इस पे आप जाते आगे। मिस आसमा चौधरी, मैं आपकी अगर इजाजत दीजिएगा तो मैं वाकयात की तरतीब को दुरुस्त कर दूं ताकि रिकॉर्ड जो है वो गलत मुरतब ना हो। ये जब डिलिब्रेशंस हो रही थी, दस्तूरी कमेटी इस मामले को तब्दील करने पे गौर कर रही थी, तो उस वक्त मैंने जनाब रजा रब्बानी जो चेयरमैन थे उनको एक बाकायदा बाज़ाब्ता एक खत तहरीर किया था जिसमें उनकी तवज्जो मैंने ये इस जानिब मबजूल करवाई थी कि आप कोई ऐसी तरमीम नहीं कर सकते जो आइन के बुनियादी फीचर्स के खिलाफ हो, और दूसरी बात यह कि ये आपके मैंडेट से मुतजाविज है। आपका मैंडेट है कि आपने जो तहरीफात हुई हैं दस्तूर में ज़ियाउल हक की तरफ से और जनरल मुशर्रफ की तरफ से, आप उन तहरीफात को इसमें से दूर करें, उन बुराइयों को ख़त्म करें। बिकॉज आपका मैंडेट तो एक LFO के तहत, LFO 2007 के तहत एक ऐसा इंतखाब था जिसमें आप अदलिया की बहाली का नारा लेकर लोगों के पास गए थे। अदलिया, एक आजाद अदलिया कौम को तोहफे के तौर पर देने का वादा लेकर गए थे। आपने अगर अदलिया के अदारे के साथ छेड़खानी शुरू कर दी तो ये आपकी उन रिप्रेजेंटेशंस के भी खिलाफ होगा जो लेकिन सर यहाँ सवाल ये पैदा होता है, आप ठीक आप मेरी बात जरा सुन ली, मुझे मुकम्मल कर लेने में मैं खत्म करता हूँ। पार्लियामेंट कौन है? आपकी बात को, मेरी आपकी बात का अगर मैं जवाब ना दूंगा तो मैं अपनी जिम्मेदारी से नाकाम हो जाऊंगा। मुझे आप सिर्फ अपनी बात कर लेने दीजिए। ये मिस चौधरी, उसके बाद मैंने रजा रब्बानी साहब के बाद मैंने जनाब इसहाक डार साहब, और उसके बाद जो दूसरी बड़ी पार्लिमानी पार्टी है उसके लीडर जनाब नवाज शरीफ साहब को एक ओपन लेटर लिखा जो पूरे मीडिया ने डिबेट किया। और चले उससे हम निकलते हैं, ये हर प्रोग्राम में डिबेट हो चुकी, सब रिकॉर्ड पे है सारी चीजें। मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूं कि पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में आप कह रही हैं। पार्लियामेंट एक यहाँ तसलीस है, अख्तियारात की तसलीस है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक जुडिशल पावर है, एक लेजिस्लेटिव पावर है और एक एग्जेक्टिव पावर है, और जुडिशल पावर का अपना अलॉटेड स्फीयर है, उसके अंदर वो ऑपरेट करती है। लेजिस्लेटिव पावर अपने स्फीयर के अंदर ऑपरेट करती है और एग्जेक्टिव पावर अपने स्फीयर के अंदर ऑपरेट करती है। ये एक दूसरे आइन साजी तो फिर पार्लियामेंट करती है सर। नहीं, आइन साजी नहीं, कानून साजी।
آئین میں آئین کس نے ترمیم بنایا؟ کا اس سے پہلے آئین کس نے بنایا؟ آئین بنایا ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے، جو ایل ایف او کے تحت کانسٹیٹیوشن فریم کرنے کے مینڈیٹ کے لیے بنائی گئی تھی. جنرل یحییٰ خان نے کانسٹیٹیوشن فریم کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی تھی، جس نے 73 کا دستور بنایا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کنسنسس کانسٹیٹیوشن بنایا، اور وہ بالکل کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی، اور وہ بالکل یہ اس طرح ایل ایف او کے تحت یہ اسمبلی آئی. اس اسمبلی نے دستور بنایا نا، جس کے پاس یہ مینڈیٹ تھا دستور بنانے کا. اس اسمبلی نے بھی تو دیکھیں دستور جو ہے اس میں ترامیم کی ہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ. عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے، اس پہ تو ہم سوال اٹھا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں، اگر عوام کے منتخب نمائندے یہ چاہیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک سوشلسٹ ریپبلک آف پاکستان ڈکلیئر کر دیں، یا اس کو ہندوستان کا ایک نیکس کر دیں اس کے ساتھ، یا کسی اور عالمی طاقت کے سپرد کر دیں، اس کی سوورنٹی کو سرنڈر کر دیں، تو کیا وہ اس بات کے مجاز ہیں؟ 2/3 چھوڑیں، 100% پارلیمنٹ اگر یہ تہیہ کر لے کہ ہم امریکہ کے ہاتھ اس کو بیچ دیں، بے کر دیں، اور اس کو غلام بنا دیں کسی اور ملک کا، تو کیا آپ کے خیال میں ان کے پاس یہ لیجسلیٹو؟ آپ کہہ رہے ہیں پھر اس پہ آواز اٹھے گی. ٹھیک، ہم بات کرتے ہیں جسٹس صاحب سے. جسٹس صاحب، آپ نے ان کی ساری ڈیبیٹ سنی ہوگی، اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی کو اختیار حاصل نہیں کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں ترمیم کریں. ترامیم تو بہرحال ہو گئیں اور بہت ساری کلوزز آئی ہیں نئی، جس میں کافی امینڈمنٹ بھی ہوئی ہیں. آپ کی کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ نے اپنا کام کر دیا. اب یہ جب چیزیں چیلنج ہونے جا رہی ہیں تو پھر ایک ہمیں تصادم نظر نہیں آئے گا، جوڈیشری ورسز پارلیمنٹ؟ دیکھو بی بی، میں شیخ صاحب کی آخری بات سے شروع کرتے ہیں. دیکھیں، جب کسی چیز میں کوئی آرگومنٹ دیے جاتے ہیں نا، تو دلیل دی جاتی ہے، مفروضوں پر جو ہے کسی بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. یہ کہہ دینا جی کہ امریکہ کے حوالے کر دیں، یہ کہہ دیں جی کہ اسلام کا یہ کر دیں. ارے بھائی، یہ مفروضوں کی بات پر ہے. جب آپ کے پاس آرگومنٹ نہیں ہے تو آپ ایسی امپاسبل سچویشن کو لا کر اپنے حق میں آرگومنٹ دے رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. چھوٹی سی بات، یہ کہتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. شیخ صاحب کو میں یاد دلاتا ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی اس ملک میں آیا، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں پارٹیز نے یہ بات طے کی، پہلے 2 پارٹیوں نے، اور ساری پارٹیوں نے اس کو سپورٹ کیا کہ جناب ایک بات طے ہوگی کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا موجودہ طریقہ کار درست نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں آئین میں جو طریقہ کار ہے نا، وہ ایلیجیبلٹی پرووائڈڈ ہے، صرف ایج کی بات ہے، 10 ایئرز کی بات ہے. باقی صرف ایک آدمی کو اختیار دیا گیا تھا، یعنی کہ کبھی ڈکٹیٹر نے اس کو اختیار